Nous sommes tous imparfaits. Мы все несовершенны. Le plus petit d'entre nous Самый маленький ou le plus grand. и либо самый большой. Du fait de l'incarnation, nous devenons imparfaits. От того, что мы воплощаемся, мы становимся несовершенными. C'est ça notre perfection. И это наше совершенство. Et nous avons tous toutes sortes de défauts. И у нас у всех есть всякие недостатки. Certains sont visibles, У некоторые видны, d'autres un peu cachés. другие спрячены. Mais nous avons tous toutes sortes de qualités et de défauts. Но у нас у всех есть и качества, и недостатки. La seule chose qui compte, Единственная вещь важная c'est ce que je décide ici et maintenant. — это то, что я решаю здесь и сейчас. Qu'est-ce que je fais ici et maintenant? Что я делаю здесь и сейчас. Est-ce que ici et maintenant, Здесь и сейчас. et vous savez que ici et maintenant, Вы знаете, что здесь и c'est сейчас. toujours neuf. Это всегда новое. On ne peut pas le reproduire. Невозможно это воспроизвести. Mais est-ce qu'ici et maintenant, je décide d'être ouvert? Но то, что я здесь и сейчас, я решаю быть открытым. Est-ce que je décide d'être une lumière pour les autres? Или я быть светом для других, De la chaleur pour les autres? теплом для других. Ou est-ce que je décide d'être enfermé dans mon passé? Или я решаю быть закрытым в моем прошлом. On peut se libérer du passé. Можно освободиться от прошлого. Et la porte И дверь, par laquelle on sort du passé, через которую мы выходим из прошлого, c'est revenir ici et maintenant, это вернуться здесь и сейчас. dans la chaleur et la lumière. В тепле и в свете. Donc dans l'amitié ou l'amour То есть либо в дружбе et la clarté. и ясности. Voilà les choses importantes. Вот важные вещи. Que ce soit ici, Будто это здесь, que ce soit à Krasnoyarsk будто это в Красноярске, ou n'importe où ailleurs. или неважно где еще. On peut décider de ça. Мы можем это решить. Et chacun d'entre nous, à un moment, И каждый из нас в каждый момент oublie ça. Oublie ce que je viens de dire. забывает то, что я сказала. Donc il est rattrapé par son passé, Забывает то, что я сказала, и его догоняет avec ses défauts с недостатком et ses qualités. и с качеством. Et nous savons que nous sommes comme ça. И мы знаем, что мы такие. Quand je regarde, je vois que je suis comme ça. Когда я смотрю, я вижу, что J'ai des qualités, j'ai des défauts. у меня есть качества, недостатки. Personne n'est parfait. Никто не совершенен. Et nous devons apprendre à regarder les autres de cette façon. И мы должны научиться смотреть на других таким образом. Ils sont pas parfaits. Они не совершенны. Je vois leurs défauts. Я вижу их недостатки. Et beaucoup d'entre vous ont un esprit critique, У многих из вас есть критика. un discernement bien développé. Очень хорошо Donc ils voient les défauts. критический ум, развитый очень. Mais ça fait partie des mécanismes de la survie. Но это механизм выживания. L'animal humain А человеческое a животное été obligé de voir ses propres faiblesses pour se renforcer, se protéger. должно видеть свои недостатки, чтобы себя осознать. Et il a été obligé de voir les faiblesses des autres animaux И он должен видеть недостатки других, pour profiter de ces faiblesses et ne pas se faire dévorer. чтобы пользоваться ими и чтобы они не ели. Donc ce mécanisme du discernement et de la critique Поэтому этот механизм критики и развития est normal parce qu'il est animal. нормальный, потому что он животное. Et maintenant, nous, И сейчас мы, parce que nous ne sommes pas que animal, так как мы не только животные, nous sommes aussi un esprit incarné dans ce corps animal, также мы являемся духом, который воплотился в это. nous pouvons décider. Мы можем решить. Automatiquement, je vois les défauts Автоматически я de вижу tout le monde. Hein. недостатки всех. Mais je peux décider Мы могу решить de voir dans l'autre видеть в другом ce qui est le plus élevé, то, что самое выше, ou ce pourquoi il est incarné. либо то, почему он воплотился. Et il est incarné pour réaliser son destin И он воплотился для того, чтобы реализовать свою судьбу et pour s'éveiller. и чтобы пробудиться. Et je décide de voir ça. И я решаю видеть это. Et je vais favoriser ça en moi et dans l'autre. И я придам благополучие для этого в себе и в другом. Et pour que ce soit pas une théorie, Чтобы это не было теорией, bien des attitudes. там для того есть Je suis ouvert, и открытый, je suis plutôt attentif и более внимательный,
et souriant. и улыбчивый, Je prends des attitudes qui sont des attitudes bienveillantes выбираю доброжелательное поведение. et je suis au service de tout ce qui se passe, Я на служении всего, что происходит, là où je suis. там, где я есть. Et c'est tout. И все. Donc voilà des choses aussi qu'on peut se rappeler Вот такие вещи мы можем тоже tous les matins déjà, утро le soir en se couchant, и вечером, когда мы le matin en se levant утром, когда встаем, et de temps en temps avec moi lorsqu'on parle des choses. и иногда со мной, когда мы говорим о вещах. Avec une certaine humilité, С некоторым nous sommes tous imparfaits. смирением, потому что Et maintenant nous appliquons ça à nous-mêmes и мы это делаем для себя, sans culpabilité, без чувства sans honte, вины, sans honte, без стыда, parce que nous allons corriger ça au fur et à mesure. потому что постепенно мы это исправим. C'est ça notre chemin, corriger tout ça. Это наш путь, это все исправить. Et lorsque nous regardons les autres, Когда мы смотрим на других, nous voyons aussi leur imperfection мы видим тоже их несовершенство. et nous allons les aider à avancer, И мы позволим им тоже идти вперед, plutôt que de les condamner нежели чем et de les rejeter. отвергнуть. Comme ça, la vie peut devenir très intéressante pour soi et pour les autres. Таким образом, жизнь может стать очень хорошей, интересной для себя и для других. Bon après-midi.